रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरण्ये कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं शरण्ये रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये शरणागतोऽहं 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 शरण्ये शरणागतोऽहं 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 शरण्ये रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमो नमः रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्ये रामकृष्ण रामकृष्ण जय जय रामकृष्ण 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 जय जय राम स्वामीजी विवेकानंद भूले नाय तब दान हे मोर स्वामीजी विवेकानंद भूले नाय तब दान जे मानवतार লিখেছিলেন মালা যে মানবতার লিখেছিলেন মালা আজ হয়নি কো তাহা सूत्र जागरण मानुष समाज क्रमान्वये चारटी वर्ण द्वारा शासित है पुरोहित सैनिक व्यवसायी श्रमिक प्रत्येकटी शासनकालीन राष्ट्रे दोष गुण उभयই বর্তমান সর্বশেষে শূদ্র শাসন যুগের আবির্ভাব হবে এই যুগের সুবিধা এই যে এই সময় শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে কিন্তু অসুবিধা এই যে দৃষ্টির অবনতি ঘটবে সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে ও তার বিবেক কইরা তো চুলি বিবেক কইরা তো চুলি দুই কাঁধে সদা চুলি
এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে Oh,